हेलो भाई मैंने जय जगन्नाथ केमती अच्छा भल अच्छा तो सेमती भले था तो चलते आज आम आउ गोटे भिडियो नहीं आसपी तो देखो यहाँ गाँव में आमर गोटे प्रोग्राम आज चली आसो शिवरात्रि तो देखो से सजा है आम जा घर पाक जा किस समय आज एमती शिवरात्रि तो शिवरात्रि प्रोग्रामटा हबार था से पारनी कौ कारण जो आज हूँ शिवरात्रि प्रोग्रामटा तो बाबांकर ग्रह प्रवेश हम तापर कि महोत्सव तो चलते महोत्सव टाक आम आज मिलमिशी एंजॉय करवा देखा केमती कौन सब प्रोग्राम हो तो चलो देखो ये जगह को आम आसचे आम गाँव में पोखरी तुठर ये जगहटा होते सुंदर परिवेश केते सुंदर जगहटी बाबांकर शिव बाबांकर तो देखु प्रजापिता ये जगार नाटा टे पढ़ु से लिखाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यहाँ तो ये आउ किस समय जमती कि फ्लाग उत्तोलन करमती ग्रह प्रवेश कर तो यहाँ जमी जागर टाइम हवा कथा जागर टाइम कौ कारण हो पारानी तो से आज गोटे बड़ मात्रा ये उत्सवटा पालन ये कर महोत्सवटा तो चलते आम महोत्सवटा केमती पालन कराऊँगी आम ये भिडियो पूरा वाच कर रखु आप देखिए जदि भल लगे भिडियोटा टे लाइक कर भाई मैंने आम तो सेठू आसला गाँव अच्छी बुद्धेश्वर मंदिर को तो बुद्धेश्वर मंदिर किसी गोटे प्रोग्राम चलती किसी गोटे प्रोग्राम माने आमर शिव बाबांकर ग्रह प्रवेश पाई तो से किसी भोग रोषे कराऊँगी भोगटा रोषे कराऊँगी गाँ लोग सेवन करेंगे तो चलते देखा मंदिर बुद्धेश्वर मंदिर में आमर भोग रोषे चलती रात चुली लगी भाईना संतोष भाईना अच्छा रोषे रोषे चलती बारटा गोटे को तो सब भोग सेवन करेंगे भोग ए रोषे चलती मंदिर रे बुद्धेश्वर मंदिर रे सब थुआई परिया कटा है देखु चाउल फाउल सब थुआई तो चलो अपन तो देखिले तो भोग सेवन कला सब आम भिडियो आप देखिया आउ जो आमर ये महोत्सवटा ए चली आसो तो से महोत्सवटा आम आ समय देखा 10टा 11टा स्टार्ट हम यात्रा करेंगे सब गाड़ी सब भाई मैंने सब आसवे पतका धरिकी तो चलतु आम कि समय देखा से जिनटा को एंजॉय करवा बाबांकर तो सेठी गोटे स्टेज होती आगे तो देखु सियाड़ गोटे स्टेज होती तो सही जा सेठी ना आमर जमी भाई मैंने सब आसवे सब बाबा विषय किसी ना कि पदे दीपद सब कहे तो चलतु आम से जगह जा तो देखो ग्राम यहाँ गोटे स्टेज सजाई ये कि समय गृह प्रवेश उत्सव पालन कर भाई मैंने आसिले सब रेडी हम भाई मैंने तो कहीं आसी ना ओम शांति भाई मैंने शिव बाबांकर भाई मैंने भौणी मैंने सब आसवे जगह को कि समय बहुत दूर आसवे आसला आमर आ कि समय ये गृह प्रवेश उत्सवटा ये आमर जमीक पालन करा ये स्टेजटा हो देखिपे गाँ मझे आमर भाई भौणी और माता मैंने बाबा मैंने सब आसिले हेरी जहाँ सब प्रोग्रामटा हबार था तो देखु महाशिवरात्रि यहाँ शिवरात्रि दिन ही था से दिन हो पारानी कौ कारण से यहाँ आज हम एने से आमर जो आम देखी से जगहटा से जगह रेडी कराई से फ्लाग उत्तोलन कर पताका उत्तोलन कर बाबांकर कलापर गाँ बुलिए गाँ बुलिकी से जा से स्टेज उपरको जा सेठिना कि प्रवचन देवे बाबा विषय किसी कहे भाई भौणी मैंने सब आसे दूर दूर तो चलन देखु ये जगार आ कि समय फ्लाग उत्तोलन कर अटोरे आ कि समय यात्रा करेंगे बाबांकर शिवलिंग भी अच्छी ऊपर महाशिवरात्रि यात्रा चलो महोत्सव उत्सव चलो ग्रह प्रवेश उत्सव यहाँ गोटे तो चलतु आम यहाँ को एंजॉय करवा देखा केमती कौन हो
का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। जय माता पिता शिव भगवान, जय माता पिता शिव भगवान, शिव का ध्यान करे कल्याण, शिव का झंडा ऊंच महान। ओम शांति। ମୁଁ ଆଜି ନବତମ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଧ୍ୱଜ ତଳେ ରହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି। ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚଳ ଏକରସ ରହିବି। ମୁଁ ସୁଭାବନା ଏବଂ ସୁକାମନା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ମୋର ମିଠା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ମୋର ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ସ୍ୱରାଜ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମୋର ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବ୍ୟର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବି। ମୁଁ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ ପରମତ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ପରୋପକାରୀ ବନିବି। ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ତଳେ ରହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି ତା ମୋ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବି। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश भितरे देश महान, भारत को आशीषति शिव भगवान, देश भितरे देश महान, भारत को आशीषति शिव भगवान, देश भितरे देश महान। भारत को आशीषति शिव भगवान। आमर मन प्रभु चिंतन, आमर मन प्रभु चिंतन, आमर मन प्रभु चिंतन। आमर व्रत हुआ पवित्र, आमर व्रत हुआ पवित्र, आमर व्रत हुआ पवित्र। प्रति सद्गतिर दियन्ति ज्ञान, शिव शिव नेजान्ति निर्वाण धाम, प्रति सद्गतिर दियन्ति ज्ञान। शिव निर्वाण धाम। सबु देशरे देश महान, भारत को आशीषति शिव भगवान, सबु देशरे देश महान। भारत को आशीषति शिव भगवान। जेते हुए ही धर्मर गानी, तेरे आसति शिव बरदानी। कलिजुग जाउअछि, सत्य युग आसुअछि, कलिजुग जाउअछि। सत्य युग आसुअछि। शरीर रोग को लोड़ा डाक्तर, मनर रोग को लोड़ा ईश्वर, शरीर रोग को लोड़ा डाक्तर। मनर रोग को लोड़ा ईश्वर। गण महान, कर कल्याण, गण महान। कर कल्याण। आमर सबु शांति दूत, शांति आमर जीवन व्रत। वंदे वंदे। ओम शांति। ଏବେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଏବେ ସରିଛି। ପତାକା ଯେମିତିକି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବେ ସରିଲା। ଏବେ ଗାଁ ବୁଲିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ, ମା ବାବାମାନେ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲିବେ ଏବେ ଏ ଜାଗାରୁ। ଗାଁ ବୁଲିକି ତାପରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଛି ସେଇଠିକି ଯିବେ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାହେବା ଆମେ ଆଉ। ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଗାଁ ଯାତ୍ରା, ଶିବ ମହାରାତ୍ରି।
तत्त्वदेतु दर्शन श्रुतितत्व ज्ञान सहन्ति परमात्मा मनोदेहि कृष्ण पंचः किए एक निराकार शिव परमात्मा विश्व कल्याणकारी किए एक निराकार शिव परमात्मा पतित पावन किए एक निराकार शिव परमात्मा भक्तिर फलदाता किए एक निराकार शिव परमात्मा परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु किए एक निराकार शिव परमात्मा सर्वंग दुःखहर्ता सुखकर्ता किए एक निराकार शिव परमात्मा सर्वात्माकर गति सद्गति दाता किए एक निराकार ଜଣା ପଡ଼ିବ ତମର ଧାମେ ବିଭୁରେ ତମର ଭୟ ସଥିବ ସୁଖହରତା ପରମ ପିତା ସୁଖକର୍ତା ପରମ ପିତା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ପରମ ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଧ୍ୱଜା ତଳେ ରହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଚଳ ଅଡଲ ଏକରସ ରହିବି ମୁଁ ମୋର ଶୁଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ମୋର ମିଠା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବି ବାଗେଇ କରିବୁ सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता Moksha
हेलो जाओ शिव बाबा तांडव आम देखिले या पर बाण पर भौणी को मोर अनुरोध एवं मंच उपर को डाकी दौची तेरसी पंचायत सरपंच नरसिंह दादा एवं मोगा स्कूल हेडमास्टर पवित्र सारे ब्रजबंद दादा प्रथम कही दौची ओम शांति गोटे नियम अच्छी ए मंच पर मत कहले दादा को भाई हो मत भाई भाई शब्द व्यवहार करिया पड़िबो बर्तमान पवित्र भाई नरसिंह भाई आकाश भाई ब्रजबंद भाई मंच को आसतु विजयलक्ष्मी भौणी भौणी को उत्तर प्रदान करंतु पंचुगा स्कूल हेडमास्टर पवित्र सार को सम्मानित करंतु नेक्स्ट पंचुगा भौणी मान को पाखरे डाक सुविधा हम हौ प्रमोद सारे घर अच्छा शीघ्र आसतु बटुल माँ भी पाई गले ताइले हो छोट भाई बहुत किसी साहाय्य अनुभव अच्छी ओम शांति ओम शांति गोरा आसिବ कला करते गांधी समस्त पश्चिम से भगवान के पाखरे थाऊ ओम शांति भौणी फटन ए जो ओम शांति की आम गाँव रे किछि गुरुजन माने जाउचंती कि ए जो हमर परिणत बयस रे पिला दिन मु गोटे कथा मो कान रे पड़ीची जानिची कि मनीषर प्रकृति मल्ले जाए ना नहीं एक समस्ते शुणी किंतु मुझे से कथार ए कथार किछिटा भी भूल अच्छी आज जोटा कि ओम शांति प्रमाणित
ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାହାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଏ 2 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛି, କିଏ ମାସେ ହେଲା ଯାଇଛି, କିଏ 6 ମାସ ହେଲା ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବେ କି ଆର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ତାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମାମୁଁ ନବାମୁ ଯେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାକୁ ଏତିକି ବାଟ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର ହଉନା କାହିଁକି କରିଛେ, ଯୋଉଟା କି ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ନାଁ ବି ଦେଇଛେ। ତ ଆମେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା, ତାର ପ୍ରୟାସ ବି ମୁଁ କରିବି। ସବୁ ଗାଁର ଏବେ ଦେଖୁଛି ପାଖ ଆଖ ଗାଁର ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ସବୁ ଭାଇ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଠାକୁର ଚାହିଁଲେ, ବାବା ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଡ ହେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମତେ ଗୋଟେ ଥର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ? ନେବେ ତ? ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନେବା ନାହିଁ, ଖରା ବି ହେଲାଣି, ଖାଇବାର ସମୟ ବି ଗଡି ଯାଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଶା କରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ମୋ ଉପରେ ଥିବ। 2003 ମସିହାରୁ ମୋ ନବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚାଳକ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଗବାଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଜାଗାରେ ସର୍ବସ୍ୱ ଗଲା ପରେ ମାତ୍ର 2200 ଟଙ୍କାରେ ବଳ ଗଲି। ମତେ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରିଟର୍ନ କରିଥିଲେ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସ ଓଭରବ୍ରିଜରେ ସଦର ଥାନା ନିକଟରେ ଅଟୋ ପଲଟି ହେଇଗଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ 3 ପଲଟି। ପ୍ରଥମ ମାଡ଼ ହେଲା ଯାଇଲି, ପ୍ରଥମ ପଲଟି ମୁଁ ଯାଇଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଲଟି ମୋର ସେନ୍ସ ନାହିଁ। ମୋ ଗାଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଇ ଥିଲା, ସେ ମତେ ଅଟୋରେ କାଢି ପହଞ୍ଚେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଜ ରୁ ଖସୁଥାଏ, ଆଜି ତ ରୁମଟ ମୋର ଆଖି ଲୁହ ଆସି ଯାଉଛି, ମତେ ପରି ସଦୃଶ୍ୟର ବାବା ସେ ମୋର ଏଇ ଡାଣ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ମତେ ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତଳୁ ତଳୁ ଖସୁଛି। ଯେତେ ମୋର ସେନ୍ସ ଆସିଛି ମେଡିକାଲରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଏଠି 4ଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଛି। ଅଟୋର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। କହିଲେ ଜୟ କହିଲେ, ବାବା ଅଟୋ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ତ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଇଏ ଗଲା 2 ନମ୍ବର କେସ୍। ତୃତୀୟ କେସ୍ ହଉଛି ନଛିପୁର ଠାରୁ ପଞ୍ଚୁଗା। ମୁଁ ଆସିବା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ମୌଳି ପବନ ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୋ ଅଟୋଟାକୁ ପକଉଥାଏ ଉଠୁଥାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏ 3-4 ବର୍ଷ କଥା, ମୁଁ ଭୟ ଭୟ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଏକୁଟିଆ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାହିଁଲି ଗଛ ନାହିଁ ଏଠି, ଫାଙ୍କା ଯାଉ ପଳେଇଯିବି, ଗଲି ନାଇଁ, ଫାଙ୍କା ଯାଉ ଭିତରେ କଣ ମନ ଲୋକ ପଳେଇ ପାସ୍ କରିଯିବି, କାହିଁ ରହିବି, ମୁଁ ଅଟୋ ଖାଲି ତଳକୁ ଉପରେ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ସେ ଗଛଟା ଆଉ ଟିକେ ଯାଇଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଗଛ ବସିଲେ ସେଇ ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଥାନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସଦସ୍ୟର ଏ ବାବାଙ୍କ ଜାଗା ଆସିକି ମତେ କହିଲା, ମତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ, ମତେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଏମିତି ହାତ ଠାର କି ଭଗବତୀଙ୍କ ତାରିଣୀ ସାଇଡ ହାୱାଟା ପଳେଇଲା ପରେ ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ପବନ ଖଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଛାଡ, ଯାହା ହେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେତିକି ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ମତେ ଆସିବ, ମୁଁ ସୁଧୁରୁଛି, ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି, ବାବାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ସମୟ ଆଣି ଭଉଣୀ କଥା ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବାବଦରେ ଶୁଣିବା। କିନ୍ତୁ ଗୃହର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦିବସ, ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛେ ସେହି ଗୃହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କାହିଁ ରଖାଗଲା, କାରଣ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କହିପାରିବା, ଶିବରାତ୍ରି କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଶିବରାତ୍ରି କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଦିନ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରି କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି
गोटे पटे कली जुग जाऊँच गोटे पटे सत्य जुग आसूची तेणु ये हूँ मझी समय पवित्र दिवस रे अभिनंदन जनाऊँची अभिनंदन 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 एवं आम गाँव आमर सरपंच भाई अच्छा तोरस सिंह और सरपंच भाई जे तांको द्वारा मध्य ये नूतन घर तैयारी होईची भाई हाथ में घर भल तैयारी हो जाए किंतु तार चतुर्पार्श्वर आउ किछि बाकी रही जो कारण आज आम से कार्यटा ये गलु से करूँ कि से अधूरा कम जदि भाई पूरा कर सहित आम पाखे आमर सार अच्छा सार रिटायर्ड हो सारे सार जाइए माउंट आबू बुलिक आसुँच से अनुभव कर भगवान जन्मस्थान भारत तेणु भारतर आबू पर्वत होची तार मुख्य स्थान जोटी भगवान ही दिव्य अवतरण करिथांती सारा विश्ववासी ही जो स्थान रे आसी प्रभु दर्शन करती भाई से स्थान को आसीथिबारु भाईंकर मध्य हृदय पवित्र ही जाइछि तेणु आज रे महाशिवरात्रि रे जो माने सब हमर अतिथि रूप रे आसी गए सिंह आसन ग्रहण करछन्ती तांको मध्य आज रे शुभ दिन रे अभिनंदन जनाऊँ अभिनंदन 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 समस्त हाथ को लगे रखेंगे प्रभाव निश्चित आज धीरे धीरे पवित्र करूला ए भय दिन आज हाथ छाड़े आगे कहल आज प्रवेश करने भूमि केते बंधु बांधव अतिथि आम डाकुले भोजी भात कर डाकुले ठीक से भली आज गृहर प्रवेश महोत्सव आमर सरी जाइए आश्चर्य भोग सारे तो देखु जो सब भोग सब रोषे होता सकाଳେ एबे खाऊँ भोग सेवन कर समस्ते प्रसाद सेवन तो चलते आम भोग खाइबा खाई आज वीडियो को ये रखा देखु पूरा हाउसफुल चारिड़े भाई खाइले भोग सारे खाई ना कौटी थे तो खाइब कहतु ये आमर मुख्य सभापति आसिले हेरी तो चलो आम खाइबा आउ तो किसी ना आज वीडियोटा आपको केमती लगे भल लगे लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करें तो चलते नेक्स्ट पिलाने भोजी बांटुंट माँ ब्राह्मणी देवी टीम क्लब सदस्य पिला माने सब भोजी बांटुंट सब योगदान दौरान गाँ प्रति एटा ही भल लगे मिलमिशी सब करवाटा हाँ भोग भोग ठीक है तो ठीक है जी तो चलो
ଚାଲ ଆମେ ଭୋଗ ସେବନ କରିଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖା ହବା। ଏଇ ସବୁ ଆମ ଗାଁର କ୍ଲବ ମେମ୍ବର ଏଠି ସରପଞ୍ଚ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପିଲା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କହୁନ। ହଁ ସରପଞ୍ଚ ବାଣ୍ଟି ପାରିବି, ସରପଞ୍ଚ ବାଣ୍ଟି ପାରିବି।